बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, इंसानों की तख्लीक से ही शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान को ये सब पता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है, लिहाजा इसी वजह से क़यामत के कायम होने से पहले पहले शैतान अपनी पूरी ताकत और कुव्वत लगाकर इंसानों को गुमराह करना चाहता है और अल्लाह ताला की वादनियत से दूर करके जहन्नम का मुस्तहिक बनाना चाहता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान का अर्श कहाँ है और शैतान के पास कितनी ताकत और पावर है, और शैतान इंसानों से कौन कौन से काम करवाने की ताकत रखता है, और ये इंसान के जिस्म में किस तरह रहता है। और जब अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद को अपनी बारगाह से निकाला तो शैतान मरदूद ने अल्लाह ताला से कौन कौन सी चीजें मांगी जिससे वो इंसानों को गुमराह कर सके। और रोजाना असर की नमाज के बाद तमाम शयातीन शैतान के अर्श के पास जमा होकर क्या करते हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया तो अल्लाह ताला ने शैतान को फरमाया कि तू निकल जा मेरी बारगाह से और तुझ पर क़यामत तक लानत हो। इस तरह जब शैतान बारगाह इलाही से मरदूद हो गया तो शैतान अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रब्बुल आलमीन, मुझे क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत दी जाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी। उसके बाद शैतान मरदूद दोबारा अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रब्बुल आलमीन, तूने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मुझे जन्नत से निकाला और क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत भी दे दी, तो अब मुझे औलादे आदम पर गलबा अता फरमा दे। तो इस बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुझे अंबियाए किराम के अलावा औलादे आदम पर गलबा दिया। उसके बाद शैतान बोला, या रब्बुल आलमीन, इसके अलावा कुछ और भी मुझे अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जितनी औलाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की होगी इतनी ही तेरी होगी। उसके बाद शैतान मरदूद बोला, या रब्बुल आलमीन, मुझे कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इंसानों के सीने तेरा मस्कन होंगे और उनके जिस्म में खून की तरह तू गर्दिश करेगा। उसके बाद शैतान ने कहा, या रब्बुल आलमीन, मुझे कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तू अपने सवारों और प्यादों से मदद मांगकर उन्हें हराम माल की कमाई पर आमादा करना, और तू लोगों को हराम कामों में मुब्तला करके उन्हें हराम औलाद का हकदार बनाएगा और लोगों को हराम कारी के असबाब मुहैया करेगा और लोगों को गंदी गुफ्तगू, बुरे अफ़आल और झूठे मज़ाहिब के अंदर मुब्तला करके गुमराह करेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने शैतान को ये सब कुछ तजदीद के तौर पर दिया है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह खामीम में इरशाद फरमाता है, और जो तुम चाहो करो। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, तूने शैतान को मेरी औलाद पर मुसल्लत कर दिया और उसे रिहाई दे दी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, मैं तेरे हर फर्जंद के साथ एक मुहाफिज फरिश्ता पैदा कर दूंगा। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, कुछ और भी अता फरमा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं तेरी औलाद को एक नेकी का सवाब 10 गुना दूंगा। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, कुछ और भी अता फरमाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम, मैं तेरी औलाद की आखिरी सांस तक तौबा कबूल करूंगा। अगर कोई शख्स मरने से पहले ही मेरी बारगाह के अंदर तौबा कर लेगा तो मैं उस पर बख्शिश को आम कर दूंगा और उसके तमाम गुनाहों को बख्श दूंगा। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, ये मेरे लिए काफी है। उसके बाद शैतान ने बारगाह इलाही में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, तूने औलाद आदम को नबी और किताबें अता की, तो मेरे लिए रसूल और किताबें क्या होंगी। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि काहिन तेरे रसूल और गली खाले तेरी किताबें और तेरी हदीस झूठी और तेरा कुरान तेरे इस्लाम की मुखालिफ में लिखी हुई अशार और तेरा मुअज्जन गाने बाजे, तेरी मस्जिद बाजार है और तेरा घर हिमाम खाना और तेरा खाना वो जिस पे मेरा नाम ना लिया गया हो और तेरा पीना शराब और औरतें तेरा जाल है। ये सब कुछ मिलने के बाद शैतान मरदूद ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, मैं जरूर तेरे बंदों की राहों में बैठूंगा और उनको तेरी राह से गुमराह करूंगा और तुझसे दूर कर दूंगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तू मेरे बंदों को मेरी राह से दूर करेगा और उन्हें गुनाहों के अंदर मुब्तला करेगा तो मैं अपनी रहमत के सदके अपने बंदों को माफ करता जाऊंगा और जन्नत में दाखिला अता फरमा दूंगा।
اور جو میری رحمت کے باوجود کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور تیرے بندے بن جائیں گے تو ان کو تمہارے ساتھ جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ جو مجھے چھوڑ کر تیرے پیروکار بن جائیں گے ان کا انجام بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ پیارے دوستو، دنیا کے اندر روزانہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ شیطان اور اس کے چیلے کرواتے ہیں، اور ان تمام تر گناہوں کی لسٹ روزانہ شیطان کو پیش کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت روزانہ پانی پر سجاتا ہے اور وہ اپنے شیطانوں کے لشکر کو روانہ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان شیطانی لشکروں میں سب سے زیادہ مقرب وہ شیطان ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ گمراہ کرتا ہے۔ اس طرح یہ شیطانی لشکر لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے واپس آتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک چیلا شیطان کے پاس جا کر شیطان کو بتاتا ہے کہ آج میں نے یہ گناہ کروائے ہیں، میں نے فلاں شخص سے قتل کروایا ہے، فلاں سے چوری کروائی ہے، فلاں سے جھوٹ بلوایا ہے، اور وہ اس طرح گناہوں کی لسٹ شیطان کے سامنے رکھتا ہے۔ شیطان یہ سب سن کر کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک دوسرا شیطان آتا ہے اور وہ شیطان سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے چیلے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن اور ایک محافظ فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ محافظ فرشتہ شیطان مردود سے انسان کو بچاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق روزانہ عصر کی نماز کے بعد شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے اور تمام شیاطین شیطان کے پاس جمع ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کی لسٹ جمع کرواتے ہیں، اور شیطان اس کا جائزہ لیتا ہے۔ شیطان کا جو چیلا سب سے زیادہ لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے تو شیطان اس کو داد دیتا ہے اور اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اس طرح شیطان اور شیطان کے چیلے روزانہ لوگوں کو طرح طرح کی گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کیا جائے اور ان کو اپنا جہنم کا ساتھی بنا دیا جائے۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے رب کے حضور آنسو بہاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ان کی سچی توبہ قبول کرتا ہے، ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کو جنتی قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان مردود کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اسلامی معلومات اور واقعات کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسلامک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔